Hello everyone, JRMX Vlog welcome you from the bottom of my heart. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Ayan guys. Oh. Yan pa meron.
Ah, sige. 2 minutes na lang. Okay lang yan. Wala pa, 11 pa lang yan. Pero maganda yan yung slow. Ito. Yung isa kong cellphone di na loaded na. Malamang din ako naka-edit mo. Sa akin wala. Kunti na lang. Diba? Ang dami na. Yan, naka-30 na. May pag-intro na. 1 minute na lang. Okay lang yan. Pwede mo slow lang. Sige, okay na. Sige na yan.
slow. Ito. Yung isa kong cellphone, di na mag-ano, loaded na. Malamang di na ako maka-edit na.